1,00,000 फॅमिलीजांनी जे आमकां सिग्नेचर करून दिल्या की आमचे रस्ते सारके जावचे म्हणून तो आवाज आमी चीफ मिनिस्टरा पर्यंत पावयलो। चीफ मिनिस्टरान एक अश्योरन्स दिला आमकां की 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें आनी दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते एटलिस्ट फोंडकुला तरी भरून काडटलो म्हणून आज आमकां अश्योरन्स दिल्लें आसा। आमचे एमएलए दोगांयनी तांकां सांगलें की कशी परिस्थिती जाता लोकांची, कशे तरेन जे लोकांक एक्सिडेंट जाता, कशे तरेन लोकांक त्रास जाता हें आमी आज तांकां सांगलें। आनी ताणें आमकां एक एश्योरन्स दिल्लें आसा आम आदमी पार्टीक की आज एक 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें। सर तुमकां दिसता 4 दिसां भितर जातलें अशें? आतां फाटल्यो 4 दिवाळ्यो, फाटल्यो 4 चवथी, फाटले 4-2 नोव्हेंबर वा नोव्हेंबरच्यान खड्डे उरचेना म्हणून चीफ मिनिस्टरान सांगलां हाजे पयलीं। पूण आतां परतोय नोव्हेंबर येवपाचो आसा। तुमचे ते दृश्यमान 2 ऑक्टोबर आशिल्लो तसो हांगा 2 नोव्हेंबर जाता। सो पळया दिवाळी ऑक्टोबराची 20 तारीख काय 21 तारीख दिवाळी आसा। सो एक ह्या फावटी तरी दिवाळी बरे भशेन गोंयकारांक साजरी करूंक मेळची हो आमी एक देवा कडेच मागणी करूया। कारण आज जे चीफ मिनिस्टरान अश्योरन्स दिला ते परते दिवाळे कडेन पळया की परिस्थिती तीच उरतली, अशेंच तरेन लोक मरतले काय ह्या गोश्टीन कितें तरी बदल जातलो काय।